bag raid kita din sa bag ni nung Jonas. Look at that. Okay, let's see. Kita to. Wow, wallet. Taon tangi ya kwarta. Di po, tanong damo kwarta, boss. Damo kwarta. Okay, next. Balunan. Wala na unod. Sipot na sipot. Uy, giga, may pills ka di. I feel actually. Ako boots. Yeah. Ano yung gagana pa ne? Of course. Gojo Doc guys. Sa showcase, pamiyari ko din. Nag-affiliate. Ano yung charger? Ano pa? Boring. ID. Boring. Wala kikikuha mo, guro. Wala. Mga. Boring. Payong. Very organized. Very lalaki. Gagano din. Amo talaga. Weh. Hindi ko simbot. Very organized ka daw makita. Ano next? Uy, mayroon siya sang muni ipikasen. Di ba nasakit mo ulo? Amo niyo, mayroon ka din sila. Namit. Kamot. Okay, amo mo lang na guys. Boring. Boring.